हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसएस स्टडी। आज आम चतुर्थ श्रेणी जनाजन बहिर अस्वास्थ्यकर परिवेश रोगर घर यही विषयटी आम आलोचना करवा। पहले प्रथम विषयटी आलोचना करने पूर्व जो मैंने चैनल नुआ अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। ए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। देख पिले प्रथम आम देखुचे दुईटी चित्र, क नंबर चित्र एवं ख नंबर चित्र। क चित्र कौन देखुच आम ख चित्र कौन देखुचे यही कोठरी लिखा। पहले आम देखुचे चित्र नंबर क रे ना लोक माने रास्ता घाट को परिष्कार करुचंदी। झाड़ूदार माने झाड़ू ओले ओले परिष्कार करुचंदी हैला। सब अलिया नहीं कि डस्टबिन रे पकाउचंदी, किंतु ख चित्र रे अलिया गुड़िक एणे तेणे फोपाड़ी कहीं भी डस्टबिन यूज करना। देख पानी रे पकई दौरान नदी रे अलिया पकई दौरान है। केउ चित्रटी एक सुस्थ परिवेश चित्र बोली तुम भावुच? क नंबर चित्र आमे जाचे जेति परिष्कार न करिपा ताले कौन हम ना अस्वास्थ्यकर परिवेश रे माछी मशा सबू रुहंती। तेणु से स्थान रे रोग व्यापार संभावना अधिक। माछी मशा अधिक हेले कौन रोग हम ना घोषी बैरा हईजा आमाश आदि पेट रोग हम है। जीवाणु मानकर प्रधान बाहक होची माछी। ताले माछी जो कौन कौन रोग हम ना हईजा रोग हम आउ आमाशा रोग हम। देख पिले तुम्हें ये मन रख, गोटे माछी थर को प्राय 120 रु 160 अंडा दे पार है। गोटे माछी ता जीवन में 5 रु 6 थर अंडा दब। देख थरे के दौची 120, यदि 5 थर दब ताले केते माछी सृष्टि करिब? केते? 600। देख गोटे माछी 600टा माछी सृष्टि कर दौची। भाव माछी मानकर वंशवृद्धि केते शीघ्र शीघ्र होची है। पिले सेहीपरि मशा मैंने अंधारुआ स्थान पानी जोटी जमी रहिबो सेठी मशा हेबे। से खूब कम समय वंशवृद्धि करती। मशा मान जो कौ कौ रोग होची ना मशा मान जो मलेरिया, बात ज्वर, डेंगू ज्वर इत्यादि रोग होची। इत्यादि बाहक हेले मशा यही सब ज्वर आक्रांत होइथिबा रोगी को कामुड़ा मशा सुस्थ लोक को कामुड़े रोग संक्रमित होइथिबो। जाको मलेरिया होइछि ताकू जति गोटे मशारे कामुड़िबो से मशाटा जाकि आउ गोटे भल मनुष्य को कामुड़िबो ताहले ताकू भी हबो रोग है। मूषा माने अपरिष्कार स्थान अलिया आवर्जना आदि रे गात करी रुहंती। से आमर कौन क्षति करती जानिच तो सब जिनस पत्र काटिदेबे नहीं कि मूषा मानक जोगु भी प्लेग रोग हम। प्लेग रोगटा हूँ मारात्मक रोग। दीटा चित्र देती, दीटाक चित्र देखुच ये देख बस रे जाऊँगी, बस पछकरू केते धुआं बाहर। सेकेंड चित्र रे ए जो कलकारखाना के धुआं वायुमंडल रे मिशुची नहीं कि। देख पिले आजिकल सहर गुड़िक बहुत कलकारखाना रही। गाड़ी संख्या बढ़ी बढ़ी चली। एथुरु बाहर धुआं धूलिकणिका आम परिवेश को प्रदूषित व दूषित करुच्ची। ए धुआं धूलिकणिका आम यदि प्रश्वास नेबा है ताहले आमर कौन कौन जो रोग हम ना श्वास रोग, जक्ष्मा, हृदरोग इत्यादि रोग हम है। सेहीपरि चीनी कल, कागज कल, चमड़ा जो कलर निर्गत सढ़ा पानी नदी आ नाल जति मिसिबो ताहले से पानीटा नदी नालर पानी को दूषित करिबो। सीमेंट कारखाना जो बाहर सीमेंट गुंड, लुगा कलारू जो बाहर तुला है प्रश्वास बाटे जाए आमको भी रोग सृष्टि करिबो है। एनोफिलिस गोटे मशा है। मशा ना मन रख, से ही मशाटा जदि कामुड़िबो ताहले जाके आमको हम मलेरिया रोग। माइकोएलिस मशा यदि कामुड़िबो ताहले आमको हम बात ज्वर। एडिस मशा द्वारा आमको हेब डेंगू ज्वर। एटा तुम्हें पिले इम्पोर्टाटा मन रख कौ मशा कामुड़े कौ ज्वर होची। नेक्स्ट पिले देख तुम घर परिवेश को सफा सुतरा रखापी तुम्हें कौन कर घर जो परिवेश को सफा सुतरा रखापी प्रतिदिन आम घर को झाड़ू करेबा।
ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୋଟେ ଗାତ କରି ବି ପୋତିକି ରଖିବା, ନାଇଁ କି? ଘର ଚାରିପଟ ଯେତକ ସବୁ ଅନାବନା ଘାସ ଅଛି ଉପାଡ଼ି ଦେବା। ଘର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଘର ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ମଇଳା ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ମଇଳା ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ପକାଇବ ନାହିଁ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଇଖାନା ପରିସ୍ରାଗାର ଗୋଳଗୁହାଳ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ନ ରଖି ଘରର ପରିବେଶ ଦୂରରେ ରଖିବା, ନହେଲେ ଘରର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବ। ତେଣୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରୋଗର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ ପିଲା ଦେଇଛି ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାର କେତୋଟି ଉପାୟ। କ'ଣ କ'ଣ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ କରିପାରିବା? ନା ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନାକୁ ପକାଇବା, ଗାଧୁଆ ଘର ଓ ପାଇଖାନାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ସଫା ରଖିବା, ସେଥିରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ କୂଅରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କୂଅରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା, ପୋଖରୀରୁ ଦଳପଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ସଫା କରିବା। ତାପରେ ବି ଦେଇଛି ରାସ୍ତାରେ ଏଣେ ତେଣେ ମଇଳା ପକାଇବା ନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆମର ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ପିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କିଏ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତା ନାଁ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର କହିଛି ସେ ଅପକାରୀ ଜୀବ, ସେ ରୋଗୀର ମଳମୂତ୍ରରେ ବସେ, ସେ ହଇଜା ଜୀବାଣୁର ବାହକ। ହଇଜା ରୋଗର ବାହକ ହେଲେ କିଏ? ନା ମାଛି। ଲେଖିବଟି ମାଛି। ଖ ସେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ, ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳରେ ଡିମ୍ବ ଦେଇ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରେ, ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାତଜ୍ୱର ଜୀବାଣୁ ବହନ କରେ। ତାହେଲେ କିଏ ସିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ମଶା। ସେ ଗାତ କରି ରହେ, ସେ ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଦିଏ, ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ହୁଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ହେବ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ। 2 ନମ୍ବର ପିଲେ, ତୁମ ଘରେ ମଶା ମାଛି ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିବ। କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ନା ମଶା ମାଛି ନ ହେବା ପାଇଁ ଘର ଚାରିପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଓ ଘର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷକୁ ଗାତ କରି ପୋତି ଦେବା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଶା ମାଛି ଆଖପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ କର? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖକୁ ଓ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷକୁ ସଫା କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନାବନା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖରେ କାଗଜ ଓ ପଲିଥିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।